हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आयु बहुत अच्छे हो। आप लोग बहुत कोई मुझे बोल रहे थे, भाभी ब्लॉग वीडियो बनाओ, आई मीन बाथिंग ब्लॉग। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए मैं बाथिंग ब्लॉग लेकर चली आऊँगी, क्योंकि मेरा बाल देखो कितना गंदा होकर पड़ा है। और ये बालों को साफ करने के लिए तो आप लोगों को तो वीडियो देना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं अकेला बाथिंग ब्लॉग करूँगी और आप लोग नहीं देखोगे, बाल वॉश करूँगी आप लोग नहीं देखोगे, ये कैसा होता है ना। इसलिए आप लोगों के साथ आज मैं चली आई हूँ। और इतना बदबू छोड़ रहा है ना, मतलब कहाँ से पता है, मेरा बालों से। क्योंकि मेरा बाल लेडीज़ जो प्रॉब्लम होता है ना, आप लोगों को तो सबको ही पता है, लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए मैं बाल इतने दिन से धो नहीं पाई और बाल को रोज़ धोना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो शैम्पू करना ही पड़ता है और मैं 1 हफ्ता से शैम्पू नहीं की हूँ। इसलिए मैं सोची चलो पहले तो बाल धो लूँ, फिर मैं सब मतलब नहाऊँगी, फिर काम करूँगी, सब कुछ ठीक है। और देखो गाइस, अभी आप लोग देखोगे बालों से कितना मिट्टी निकल रहा है, लेकिन मिट्टी कहाँ से आता है वो तो मुझे पता ही नहीं। क्योंकि क्योंकि देखो मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ, है ना। मैं ऑल टाइम घर में ही रहती हूँ और मेरे घर में भी बहुत धूल पड़ा रहता है। अच्छा, आप लोग बताओ ये मिट्टी कहाँ से आता है, धूल कहाँ से आता है? क्योंकि मेरा देखो रोड साइड के ऊपर घर है, ठीक है, लेकिन घर तो ऊपर है, फिर भी इतना धूल कहाँ से आता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। देखो ये शैम्पू में बहुत अच्छा लगता है ये शैम्पू देख के। ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, दूसरा लोकल शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बालों को केराटिन करवाई थी और उसके लिए मुझे शैम्पू ही करने के लिए बोला था। देखो बाल में कितना मिट्टी है, अभी आप लोगों के सामने নিচড়াऊँगी, मतलब চুলটাকে দেখো এরকম করবো। হিন্দি এখানে পারিনি, বাংলায় তোমাদের সাথে বলে দিলাম। হো আই এম ফানি জোকিং। এই দেখো কত মিট্টি দেখো গাইস, দেখলিয়া? দেখো এত মাটি পড়েছে কি বলবো। এদিকে দেখো আমি কোথাও মানে বাইরেই যাই না, বিশ্বাস করো একদম বাইরে যাই না, তারপরেও এত নোংরা আসে কোথা থেকে আমি বুঝতে পারি না। তো এখন আমার গলাটা খুবই অবস্থা খারাপ। কেন? যখন আমি লাইভে আসি তখন আমি বুঝতে পারি যে আমার গলার অবস্থা এত কেন খারাপ। আমার ছোট্ট ছোট্ট মেম্বার, আমার ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর সুন্দর আমার সোনা বাবু সবাই বলে আমাকে যে, কেন বৌদি তুমি বাথিং ব্লগ দাও না, কেন দাও না? আমি বাথিং ব্লগ দিই, আমি বাথিং ব্লগ দিই কোথায় বলো তো? মেম্বারশিপে। আমি মেম্বারশিপে বাথিং ব্লগ দিই, এখানে সেরকম নর্মালি দেওয়া হয় না, কিন্তু যখন দিই ভালো করেই দিই, বুঝতে পেরেছো? তো আমি ভাবলাম চলো, আমার যখন আমার সুন্দর সুন্দর প্যারি প্যারি দেওর, আই মিন দেওর আমার যখন বলছে যে ভাবি বাথিং ব্লগ রিকোয়েস্ট রইলো দিবি, তা আমি না দিয়ে কী করে থাকি বলো? তাই জন্য ফটাফট নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের জন্য বাথিং ব্লগ। আর এই দেখো আমার চোখটা পুরো জ্বলছে, বাপরে বাপ প্রচুর চোখ জ্বলছে। আর দেখো সাবান মাখতে গেলে সব জায়গাতেই মাখতে হয়, না মাখলে হয় বলো? তো এই দেখো এখন আমি সাবান মেখে নিচ্ছি। আর এখন আপাতত ঠান্ডাটা খুবই কম আছে, তাই জন্যই আমি স্নান করতে পারছি, না হলে আমি করতে পারতাম না। এত ঠান্ডা লাগে, তাও আমাদের এখানে অতটা ঠান্ডা লাগে না, কেন কি আমাদের এই যে গ্যালারিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকটাই রোদ আসে। তো মানে স্নান করতে গেলেও রোদটা যখন গায়ে লাগে তখন মনে হয় যে না ঠিক আছে, অতটা ঠান্ডা লাগে না, কিন্তু যখন ঘরে ঢুকবো তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগে। হ্যাঁ, তো দেখো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর যতটা সম্ভব আমাকে যদি ভালোবাসো খুবই, আর আমিও তোমাদের খুবই ভালোবাসি, যতটা সম্ভব এই ভিডিওটাকে ওয়াচ করো, শেয়ার করো আর সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও, যাতে
তোমাদের সাথে সাথে ওরাও ভিডিও এনজয় করতে পারে।